आज को साड़ी हेलो हाय नमस्कार मु मोनी मुडुगु आपण मन को स्वागत करछु हम YouTube चैनल मोनी डुगु क्यूट लाइफ को टुटुडु टुडु टुडु कौन की खिली 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 चलंतु तार शाशु घरे आज द्वितीय दिन द्वितीय तृतीय होची कि आज होची लास्ट कहि होनी चलंतु जिबा तळको आ ये त जिबे कोन आनिया पई कोन बराफरा जिबा मो जिबी बराफरा दिरा देखे आनिबा आले देखेबा देखो तो साड़ी पिनची साड़ी तो काली पिनथलो मु साड़ी पिननी देखो मु साड़ी पिनची मु पिंधे आज से शाशु घर को आसले साड़ी पिंधे आ कोठी पिंधे ना शाशुरी भी ड्रेस पिंधे एटा भूल कथा शाशुरी भी ड्रेस पिंधे ना जेटी ए जो जेतल मते एटा सत्य मु कहि दोची मते तो गरम हुए मु साड़ी पिंधे मते कारण बहुत झाड़ मो देहरु मु खाली ठिया हो झाड़ हे जे सेठी मु मोर जेतल मते ठीक लागे कि नै वर्षा पाग अछि कि शीत दिन अछि मते साड़ी पिंधे आ जेतले मते एमिति भी रेस्ट्रिक्शन करना कि तू साड़ी पिंधि मु सब बळे एठी आसी कि ड्रेस भी पिंधे मो सासु मान तो देखुछन केमतिया तो आपण मान भाबुथे जे मते रेस्ट्रिक्शन करथुवे केबे नै से मान मते अलाउ करंती कि नै तू ड्रेस पिन आउ देखन चारन तो काल देखिले मो बड़ सासु माने मो निज सासु मो तीन जणा के निज सासु जे तू मिसी कि रहउछंती आउ मोरो सानो सासु देखिले मो मझा सासु देखिले से माने बहुत भी सपोर्टिव आपण भाबुथे से माने बहुत सपोर्टिव मो भाई तो चलन तो स्टार्ट करबा आज रो वीडियो ओ चलो काटी पकेलणी काटी पकेलणी कोई भजा जुते करना सरसा दे कि हां ओ जो बरा जेमिति कर ओह बरा खाइ छ ना पुई बरा खाली पिठो दिया खाइ ना एटा सर खाइबे माने एटा पियाज कोन करे ओह आलू बाइगण नुआ नुआ रेसिपी सिखौची आ चाउल आ रसुण लंका जीरा टी लंका दबा हे मु कौन देबी मु हाँ सान हारिया देबे आ ताहले एया चलीछ नहीं ओह तो ताल चलन से कटा कटी सारू हम करू से देखैबा आ एटा गोटे चंड एठी बुलछ हमर कोन हां गरीब से ये बसचन सब रेसिपी देखा बड़िशा आसू ये यही पुआ पुआ आगे डेऊँ यहीटा है आमर दलिला कैमरा ऑन है तो पूरा साइलेंट हाँ पूरा भद्र पिला भलिया बस कैमरा ऑन हेले पूरा भद्र पिला हाँ आकु तुम तो हम सब गंधा एखना सब बासिबो एता हेला तमरो ए पुओ फैन टा बंद कर देनी हाँ से चालू तापर दबा आ कौन चालू तापर दबा एतिक चाउल बटा आ टिके पड़ो लंका गुंड टे कंचा लंका काटी पकेइबो शाग बरा पियाज टिके अधिक पियाज खड़ा शाग एमति कुचेकी बरा कर पियाज आलू हां इदे ना शाग भी पकांते शाग कोई की
ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏକା ହଉ ସେ ଗୋଟେ ଶିଖିଛି ଗୋଟେ ଶିଖିତ ନା ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ହେଇଯିବ ହେଇ ତମ ତାୱାତା ଥିଲା ଏଇ ସବୁ ତମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଗଲେ ତମ ତାୱାତା ଥିଲା ତେଲଟା ତେଲ ଶୁକୁଟା ଜାନି ମା ମାକୁ ମାଗିବୁ ତାତିଗଲା ନାଇଁ ହେଇ पूरा सीम रे बसो पूरा सीम घोड़ाई बाबू ये घोड़ाई बाबू ଘୋଡ଼େଇବ ନା କ'ଣ ଘୋड़ेई देले हबो सिजी जीव जल्दी किंतु कड़कड़ हवा दरकार आगे ଚାଉଳ ଚୁନା ଅଛି ହେଇଯିବ ନା ଆଉ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର କ'ଣ ଦରକାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କड़कड़ଟା ତାର ହବ ଏଟା ଓଲଟେଇ ପାରିବନି ଭାଙ୍ଗିଦବ ନାଇଁ ନା ଓଲଟି ସେ ଠିକ ହେଲା ପରେ ପିଠା ତା ବଡ ସେ ଆगे କାଫି ତେଲ ଏଟା ତେଲ ଟିକେ ଖାଇଲେ ଓହୋ ଆଜି ରେସିପି ଶିଖଉଛି ସେ ଆଉ ହେଇଗଲା ହେଲା ହଉ ଲଉଟାଟେ ଲଉଟେ ସେ ଲୋଟେଇବା ଏକ୍ସପର୍ଟ ସେ କୁନିବା ଲଉଟଉଛନ୍ତି ଲିଭିଗଲାଣି ଗ୍ୟାସ୍ ତମର ଠିକ ଦେଖା ହଉଛି ହଁ ତମ ବୋହୁ କରିଛି ଖାଇ କୁହ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଆରେ ସିଏ ଅଧିକ ଲୁଣ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ଲୁଣ ପଡିବ ସେ ରୋଷେଇ ଆଇଠି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଖାଇବା ଗାଡି ଆସିବ ପଳେଇବୁ ଆମେ ସବୁ ଆମର ଖାଇବା ବରା ତରକାରୀ ତମ ବଇ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସିଲେ ଏକାଥରେ ଖାଇବା ଖାଉନାହାନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଖାଇପାରିବେନି ବରା ଗୋଟେ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଲୁଣ ହେଇନି କି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇପଟ ସାଇଡ ଟା ହେଇନି ଗୋଟେ ସାଇଡ ହଉନି ସେଟା ଟିକେ ହଁ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଟା ସେ ଖାଉନି କିଛି କହୁନି ଆମର ଏଇ ତରକାରୀ ହଁ ଥାଉ ସେତିକି ଏଟା ବରା ସେଟା ଇଟିଲି କ'ଣ ଦିଅ ଖାଅ ଇଟିଲି କାଟି ଦିଅ ଆମର ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ এইটাকো সাঙ্গে নবানি টোটালি ঘরে করতে পুরা খালি রে কড় করতে পচাল নানি পুরা কড় হও সেতিকি দাও না না সেতিকি দাও হ্যাঁ বা কুনি একা আসো কুনিয়া পড়ে আসো হ্যাঁ সে ইডলি বড়া দিটা খাঁতু আসো আমি তিন জন হ্যাঁ ইন্দু হেই কুয়াড়ে ভাললানি পিন্ধি বাঁধি কি কুয়াড়ে ভাললানি আজি ଯିବା ମାମୁଁ ଘର କା ମାମୁଁ ଘର लो ତମର ମାମୁଁ ଘର କଣ ପାଇଁ କେତେ ବୁଲୁଛ ଆଉ ଯିବା ଖୁସି ଆଉ ଖୁସି ତମେ ବାହାରିଲ ମୁଁ ଗାଧେଇନି ଗାଧେଇ ବାହାରିବି ଆଉ ତମେ କିଛି କରୁନ ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନି ମୁଁ ସାରିକି ଗଲାବେଳକୁ ଘରେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉଛି ଟାଇମିଂ ଏଠି କାରଣ ସେଠି ଟିକେ ଉଠିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଏଠି ତାକୁ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ନାହିଁ ତା ତିନି ଶାଶୁ ଅଛନ୍ତି ମୋର ତ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯାଉଛି ବେଶୀ ଆଉ ହଉ ବାହାର ଯିବା ବାହାରି ହେ ବାହାର ସଜ ହେଇକି ଯିବ ନା ଫାଷ୍ଟ ତ ଯାଉଛ ମୋ ମାମୁଁ ଘର ସେ ଫାଷ୍ଟ ତ ଯାଉଛି କହିବେ ସୁନ୍ଦରୀ
ହଉ ଚାଲ ବାହାର ଚାଲ 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 ମୁଁ ନେଇଯିବି ହଉ 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 ଯା ମୁଁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ସ୍କୁଟି ନେଇକି ହବନି ମା ସେଠି ବସିଗଲେଣି ତୁ ସେଇଠାରେ ଯା ବାବା ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ସେ ମାମୁଁ ଘର ଦେଖିଲ ତ ସେ ମାମୁଁ ଘର ଦେଖିବ ଦେଖିବ ହଉଥିଲା ଏଇ ଆଙ୍କରି ବାପ ଘର ଏଇ ବଡ ଲୋକର ଦେଖିଲ ଟି କଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ଦେଖେଇବି ଦେଖେଇଦବା ଟିକେ ଯାଇକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନି ହାଇ ଗାଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲା ଆବେ କଣ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ଏ ମାଇ ଆଉ ଇଏ ସବୁ ଚେଙ୍ଗଡ ହଁ ଟିକେ ନେଇଯିବ ବେ ତମ ଭାଉଜ ବୁଲେଇ ଦବ ତମ ଆଟୁ ଘର ସେ ଦେଖିନି ଆଟୁ ଉପରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ବସେଇ ଦବ ତାକୁ ଏଇ କୋବି ନେଇକି ଥୋଇ ଦିଅ ଦେଖିବ ଚିଲି କୋବି ହେଇ ପଳେଇ ଆସିବ ବାମ୍ଫରେ ସେଠି କୋଉଠି ବାମ୍ଫ ତଳ ଥଣ୍ଡା ସେ ଯୋଉ ଆଟୁ ହେଇଛି ଉପରେ ସେଠି ବାମ୍ଫ ବାହାରିବ ତମର ଆଉ ଖରା ଦିନେ ତ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି ବୁଲିକି ଆସିବ ବା କାହିଁ ଯିବ ମତେ କହିଲ ଇଏ ତ ଏଠି ତାର ଗୋଳେଇଲା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଇଟମ ଧରିଦିଅ ରୋଷେଇ କରିଦିଅ ଖାଇଦିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଝିରୁ କାଟ ମଝିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫଳ କାଟିଦିଅ ତୁ କଣ କରୁଛୁ ରସୁଣ ଛଡଉଛୁ କଣ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ଆମର ନନା ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଚିଲି କୋବି କରୁଛନ୍ତି ନାନୀ ପିଆଜ କାଟୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ପୁଣି ସହଯୋଗ କରିବେ ଚିଲି କୋବିର ଭାତ ବସିଛି ରସୁଣ ଟା ହଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମିନି ଫିଷ୍ଟ ତେଲ ଅଧିକା ହେଇଯିବ ଆରେ ଏଟା କଢା ହବନି କି ତେଲ କଢା ମାନେ ତମେ ଏଟା ଭାଜିଲ କମେ କାଢି ଦେବି ଭାଜିକି ଏକାଥରେ ପକେଇବା ଅଦା ରସୁଣ ପକେଇକି ଏକାଥରେ ପିଆଜ ପକେଇଦବା ଦେଖୁନ ଇଏ କି କଥା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଛାଣି ରଖିଲା ଏକାଥରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇକି ନହେଲେ କରିଦବା ତେଲ ଦେଇ ଖାଲି ଇଏ କରିଦବ ହଁ ତେଲ ତ ସବୁଠୁ ବୋଇବ କୋବି ଏତିକି ଭାଜିବା ନା ଗୋଟେ ଭାଜିବା ପିଆଜ ଏତିକି ଭାଜତା ସେତିକି ଭାଜତା କୋବି ଠିକ ଲାଗୁନି ହଁ ଠିକ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ଛଣାଛଣି ସରିଲା ଆଉ କଣ କଣ ଦେଖେଇଛ ଖାଲି ଛଣାଛଣି ଦେଖେଇଛି କୋବି ଛାଣୁଥିଲି ମାମୁଁ ଘର ବୋଲି କହିଛ ତ ହଁ ମାମୁଁ ଘର ବୋଲି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସବୁ ହଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଦିଗୁଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର ଆମେ ସବୁ ଆସିଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମୋ ମାମୁଁ ଘର ହଁ ପିଆଜଟା ପଡ଼ିଯିବ ଟୁକୁ ହଁ ପୁରା ବାହାର ଏରିଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବସିକି କିଛି କରାହେଉଛି ବଢ଼ିଆ ଏରିଆ ଦେଖେଇଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ପୁରା ପରିବେଶଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସେଠି ନନା ଅଛନ୍ତି ଡୁଗୁ ସେଠି ନନା ଥିଲେ ହଁ 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 କର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କର ଝିଅ ନନା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କର ନନା ଅଗା ହେଇଗଲା ତ when the food look like this nana look like this ମାମା ଲୁକ୍ ଲାଇକ୍ ଏଇଟା ଦିସ୍ ରୋଷେଇଆ ନନା ରୋଷେଇଆ ନା ରୋଷେଇଆ ନନା ମୁଁ ହଉଛି ରୋଷେଇଆ ନନାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତମେ ରୋଷେଇଆ ନାନୀ ଆମେ ରୋଷେଇଆ ନାନୀ ହଁ ଠୋପା ଖାଲି ପକାଇଦେଲା ବେଳ ମେଡିସିନ ଏଟା ବେଶୀ ପକେଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି କଟା ହେଇଯିବ ବେଶୀ ପକେଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି କଟା ପିଟା ଲାଗିବ ଏଟା ତ ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦରକାର ସେ ଛୋଟଟା ହଁ ବା ବଡଟା ନା ନା ସେ ଛୋଟଟା ଅଛି ଯେ ଛୋଟଟା ସେପଟେ ଭେଜ କରିଦେଇଛ ନା ଭେଜ ଅଦାରେ ମୁଁ ଖାଲି ନନ୍ ଭେଜ ଏମାନେ ସବୁ ମୋ ନଣନ୍ଦ ନା ହେଲ୍ପର
ଭାଇ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଏମିତି ଏଇ ମାଲୋ ତାର ହାଫ ତାର ହାଫ ବାସ୍ 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 ଖାଇଲା ଆଉ ଟିକେ ଦିଅ ଆଉ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଯୋଉ ଟିକେ ଥାଏ କଣ କହନି ବାସ୍ ଇଏ ଅଂଶ ହଁ 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 ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଅଳ୍ପ ଦବ ବୋଲ ହଁ ସେତିକି ଦିଅ ରାଗ ହେଇଯିବ ଯଦି କେହି ଖାଇପାରିବେନି ତାପରେ ଛୁଆଟା ଅଛି ମାଲୋ ମୋ ନାକରେ ପଛ ଚିଙ୍କୁଥିବି ବସି ଏବେ ପାଣି ପକେଇ ଦିଅ ଆଉ କରନି ଭଲ ଲାଗିବନି ପାଣିଟା ପକେଇ ଗୋଳେଇ ଦଉଛି ତା ପାଣି ପକେଇ ହଁ ଦିଅ ନା ଆଗ ପାଣି ପକେଇ ଦେବି ଆଗେଟା ପାଣିଟା ପକେଇ ଦିଅ ସେ ସମାନ ଇଏରେ ହବ ସବୁ ତ ପକେଇବାନି ହଁ ଅଳ୍ପ ପକା ଆଉ ଟିକେ ପକାଅ ପକଉନ କିଛି ହେଇଯିବ ସିଝିବ ଆରେ ପକେଇ ଫୁଟେଇବନି କି ହଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଶେଇ ଦବ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡୁଗୁ ରୋଷେଇଆ ହଁ ଦେ ଆଉ ଦେ ରୋଷେଇ କାହାଠୁ ଶିଖିଛ କଣ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ସର ଇଏ ଆମ ମାଇଁ ହଁ ଦେଖନ ବଳି ପଡିବ ପଡ଼ିଯିବ ଦେଖିକି ହଁ ମାଇଁ ଆପଣ ବି ଖାଆନ୍ତିନି ଇଏ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଆନ୍ତି ତ ଖାଇକି ଦେଖିକି କୁହ କଣ ପଡିବ ତମେ ଟିକେ ନହେଲେ ଇଏ କରିଦିଅ ନା ମୁଁ ପୁଣି ଇଏ କରିବାକୁ ପଡିବ ବା ନାଇଁ ହାତ ତମେ କଣ ପଡିବ କି ଦେଖ ଝିଅ ଧରିଲ ମୋବାଇଲଟା ଦେଖ କେମିତି ହେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ମାର ଟିକେ ଆଉ ମାର ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ହଁ ଲୁଣଟା ରୁମ ଆଣି ଦେଉଛି ଲୁଣଟା ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେଖିଲ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଅଳ୍ପ ଦିଅ କେତେ ଦିଆହବ ଲୁଣ ଭାଉଜ 50 ଚାଖିଛି ମୁଁ ଚାଖିଛି କି ମୋ ଜିଭଟା ପୋଡ଼ିଗଲା ଏତିକି ହଁ ସେତିକି ହଁ ହେଲା ରାଗ ଠିକ ହେଇଛି ରାଗ ଆଉ ପକାନି ଛୁଆଟା ଖାଇବ ନା ଯୋଉ ଇଏ ଆମ ପୁଅ ହଁ ସେତିକି କଥା ଭାଇ ଆଉ କଣ ଚିଲି କୋବି ଖାଇଦିଅ ଆମେ ଗୋଟେରେ ଆଜି 4 ଜଣ 5 ଜଣ ଖାଇବୁ ପୁରା ଗୋଟା ଝିଅ କୁଟୁନା କାଟିଦେ ହଁ ହଁ କୁଟୁନା ଏଇଟା କାଟିଦେ ପତ୍ରରେ ପୁରା ଏଇଠୁ କାଟିଦେ ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର ହେବେ ଦେଢ଼ଶୁର ଦେଖନ୍ତୁ ନାଇଁ କାଟି ଆଣେ ପାଟି ତାତିଛି ବୋଲ ଏକାଥରେ ବଡଟି ଛୋଟଟା ଆଣ ଏଇଟା ନେ ତୁ ସେ ଲୋଭେଇକି ବଡ ଦଉ କେମିତି ହେଇଛି କହ ଟେଷ୍ଟ ମୋ ଦାନ୍ତରେ ଦେଖାଉଥିବ ନା ଦାନ୍ତ ଦେଖା ହଉନି କଣ ହେଇଯିବ ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ପଡିବ ତୋର ଆଉ ଠିକ ସବୁ ହେଇଛି ଆବେ ତୁ ଏଇଠି ପତରରେ ଖାଇବୁ ଏଇଠି ଏଇ ଚିଲି କୋବି ହେଇ ଆସିଲା ସେଇଠି ମାମୁଁ ତାକୁ ସେଇଠି କୁଟୁନ ନା ଆସୁ ସେ ଦେଖ ସେ ଆସୁଛି ବା ଆରେ ଝିଅ ବସିଗଲୁନୁ ଭାଉଜ ପାଖରେ ହଁ ସେ ପାଣି ନେଇକି ଆସୁ ମତେ ବେଶୀ ଦିଅ ନା କମେ ହଁ ସେତିକି ଥାଉ ଚିଲି କୋବି ଭାତ ଚିଲି କୋବି କେମିତି ହେଇଛି ଖାଇବା କଣ ଆଇଟମ୍ ଏସବୁ ଆମେ ସେମିତି ଦେଖା ଏମିତି ବଙ୍କା ନା ସେମିତି ଦେଖା କଣ ନାଣ୍ଡୁ ଦୋକାନ ଏଇ ତଳେ ଦେଖା କେମିତି ଲାଗୁଛି
भात डाली चिप्स एटा होचे छतु बेसर तापर एटा होचे बंधा कोबी फुलकोबी चिल्ली एटा सब एटा टेस्ट हिची सब तो टेस्ट मत एटा लगे दही बाइगण दही बाइगण ओके केमती लगुच खाया हाँ हाँ यूट्यूब सब्सक्राइबर के सब्सक्राइबर 2500 मोनेटाइजेशन आउ मासे के रही जोबा खाली वाच टाइम दा गले ना बा मोर 4000 मोर हेई छैखना आउरी अधा अछि हां एई टाइम माटी घर है आलो ताकू ढागुआ देखै छ ना समय तो कोई वीडियो करछु बा ढागुआ देखि छ तो एइठे चढ़ियो अरे एइठे चढ़ी छ अबे ठीक अछि बे अरे एइठी चढ़ी छ ना एइठी चढ़ी छ ना ना चढ़ीबिनी आ जाओ ना ऊपर ही ढागुआ देखिलो देखि दो ऊपर उठ के नहीं दो एम समस्त ही पारे हेलो चलो तले चारटा सुना माठिया पोती गोटे सब नजर पकई सिंहासन तले पोता है अरे झीओ को किसी दिया अरे ना ना दी पुओंकर दीटा अच्छी आमे नबु हाँ चलो साड़ी बोछा चलती साड़ी बोछा देखो बस जो नॉर्मल सिंगड़ा दे दियो 7टा 7टा ना 8टा दे दियो 8टा सिंगड़ा खाओ ना नॉर्मल सिंगड़ा दियो रसमलाई गोटे दे दे खाइयो गोटे दे दो बड़ा 8टा चॉप 8टा तो आउ कौन हम से ब्रेड चॉप भल लगे ब्रेड चॉप खाइब कि ना तो खाऊ आउ कौन निमी फिमी नब देखिया कौन आज देखिल मामू रे हाकुटा मारते मामू रे कौन देखिल आज तो देखिले आमे जाइथिलु मामू घर को माने डुगुं को मामू घर को आउ सेठी तो खाइलु जा जा आपण देखिले तापर आमे एक्चुअली जाइथु माउसी घर को किंतु माउसी घर ब्लॉग टा में आनी पारनु कोन पैना से माने कंफर्टेबल नुहंती ता से तो जो आमे जो देखिले जो किनाकुणी करथुलु बरा सिंगड़ा सेटा सेठी न पई किनाकुणी करथुलु ता जो जहां भी किनाकुणी देखथिला करलु करिक आमे एक्चुअली पळैथिलु माउसी घर को माउसी घर किछि कंटेंट बाहरलानी माने वीडियो किछि बाहरलानी तापरे आमे आसलु घर को किछि खाइ नथिलु तो डायरेक्ट भोक नथिला कारण खाली खाई की बसिथिलु आमे आज ना मामू घर खाली खाई की बसथिलु कॉल आसे तो खाई की बसथिलु आ किछि करि पालुनी तो चलो तो आज वीडियो केमती कौन लगे निहाती जनइबे और देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे टिल देन टाटा बाय बाय जय जगन्नाथ।